pangutana bahay na itong kontrobersiya. Gilat aga ito ninyo pagbayo. Investigation is ongoing, but of course we have to really respect the rudiments and of due process. They are given 90 days as preventive suspension. Gusto lang na akong i-emphasize pagbayo nga this is still preventive suspension. Sama na sa akong i-clarify sa mga daghan. This is not sanction or penalty yet. This is just part of the process of an administrative proceeding. It does not also mean that they are already guilty. Sa pagkakaroon, padayon pang ipahiluna ang investigasyon. Both natong ihangyoon ang katawhan, please stop maligning, because I've seen a lot of posts maligning the concerned individuals. Wala ta sa posisyon nga mag-condemn sa ilaha. There is an appropriate body looking into all the details now, even the nitty-gritty of everything, and we will wait for that because they are working into a specific timeline. So sooner or later, we will come to know kung sa'y bintunganay aning tanan. But then again, demokratikanhon ang Pilipinas. We have to embrace the ideology of being a democratic country and democratic citizens. We have to respect the process of investigation that is ongoing at current. Tulo sila. Mga dagkong posisyon sa Department of Education sa Davao del Norte. It's the Schools Division Superintendent, Assistant Schools Division Superintendent, and the DepEd engineer of the area. Okay, sir, Dodong, before I turn over the microphone, sir, I'd like to accommodate first yung questions I received earlier today, sir. Ito muna unahin ko, sir. Okay. Kasi may mga post kasi na labasan, sir. Ito yung denial ni Engineer Ilaylo Humawan, sir, yung DepEd engineer, sir. Una, delayed ang project walay dalan nga maagian aron sa paghatod sa materyales. Ginahimo na karon sa kontraktor ang dalan aron matukod na ang building sa eskwelahan sa Kamingawan at Talaingon. Ikaduha, wala pa'y migawas nga budget ika sa DepEd, so dili siya ghost project. Ikatulo, wala magtago kung dili naka-live without pay si Engineer Humawan gikan November 2025. Ikaupat, andam kini nga mo-cooperate sa investigasyon at pag-ipaklaro na wa pa siya gipatawag sa DepEd 11. Sir, kanto. Yeah, duha lang ang punto na to dito ang gustong i-raise. One is kami mismo nanawagan nga please do not use as a description of the project, ghost project. No? Kay wala mag-inasayo doon sa bagay definite definition sa ghost project. Minsan kami nagsulti nga we need to stick to the facts, and the investigating bodies or individuals are saying that the project, katong isa sa mga proyekto, specifically ang Dulyan, ang Kamingawan Elementary School, ang description nila dito is the project is not implemented. Wala gisulti nga ghosts siya. So we do not know really kung sa bagay tarong definition sa ghost project. That's why we also are saying do not use that description. Kay dili siya factual. Ang factual is not implemented. And then second is katong pagpatawag sa DepEd Regional Office 11. Ang nag-imbestiga karon dili ang DepEd Regional Office 11, no? It's the Central Office of the Department of Education, ubos sa pagpanguna sa buhatan ni Honorable Secretary Angara. So that's why out na din nga ang DepEd 11, it's the Central Office of the Department ang nagpahiluna sa investigasyon subay po sa proseso. Sir, katong ingon na wala gyud dalan, ang kontraktor pa ang nagpadalan. Dili ta ka comment ana kay personally wala pud ko kakita.
So, wala, party na sila sa investigation. Okay, so I yield the floor for question na to si Ms. Maya. Then Armando. Ayun. Agency, ako, kami, PNP, AFP, na may mga resident commission on audit offices, no? Nana sila opisina po sa mga opisina. Ilang trabaho actually is kanang pagtanaw sa tanang programa, proyekto nga ginahimo sa ilahang ahensya kung diin sila naka-assign. So it's just actually what I'm saying is standard operating procedure na nga tanawon, kumusta na yung programaha, kumusta na yung proyektoha. And then they look into something, so subay sa ilahang proseso po, nagpagawa sila og audit inquiry. Kanang audit inquiry, mangutana na siya, unsa na nitabuan ng program proyektoha. Labo na gigipunduhan siya sa kanang kwarta sa taxpayers. Dili ko mo kwarta sa katawhang Pilipino kay daghang Pilipino wa nagbayad og buhis. Katuro nagbayad og buhis. Then dito nagsugod, and then of course naiproseso, and then motong nagpapangutana, and then they were required to reply, and then that's the start actually nga may gawas kana siya. Now sir, napabatay mga ongoing na mga classroom projects. Kamo na yung ating classroom projects because that is what we really endeavor to do para sa to mga bata. Kini last mile schools ni dito ni nahimutang sa mga lagyo kay parte sa in that area Davao del Norte, specifically Palaingod, layo pa gyud nga parte sa Palaingod, no. So kini nga mga lugar, kini nga mga butanga, kadayon na itong ginahimo karon sa kasabtangan. Before, nawakaw akong amigo, ako din itimbaya ang isa sa mga buhing veteranong media man. Actually, nagpuna pa rin ko 1 year. 1 year sa DXUM. Si Dr. Roy Johnson, atong station manager sa DXUM. Mali nagtudlos ka sa pagpa-tuyo kong timetable. Thank you, pre. Sir, balik lang to, pila tong amount atong not Yeah, gusto na to itong i-correct na ko itong atong isa kakauban kay nag-ingon sila sa 20 million, hindi to sa 20 million. Uy, kwanto? 36 million? Dali-dali na ako mag-hazel kay 36,357,670 and 57 centavos. Again, this is construction magod of building. Bot sa bot, bago gina siya. Kanang i-repair magod na mo, mga karaang building na siya. So, that might be another project, no? Pero ang kining concern na to karon is kining construction of a two-story building. Two-story ba rin? Kadali ako lang i-clarify. Para maklaro gid nato. This is actually a construction of a one-story, two classroom buildings. So, bago gini siya, dili ni subject for repair. So, kanang 70 million na kung sayop ka na siya. Last na lang din sir, how prepared na lang is the DepEd 11? I know this will open a lot of issues na po with regards sa kanina nausugdan naman eh. How prepared na lang is the DepEd 11 to cater same issues nga para sa ingon ani? Now, there is always a mechanism that we implement if ever lang. I hope wala na if we are being faced with situations like this. There is always this process to determine, to know legally if ever there will be a duplication to that effect. But we're hoping that wala na, and we're hoping that this will be resolved as soon as possible. Sabagay, just like what I've said, I would like to reiterate that there's a timetable that we follow, strictly follow. Specifically, I'm referring to the investigating bodies that
they will, after all those days, they will come up with the decision to this effect.